सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। अथ तृतीयोऽध्यायः। सूत उवाच अधेदिहासमन्यच्च शृणुध्वं मुनिसत्तमाः देवी भागवतस्यास्य माहात्म्यं यत्र गीयते। एकदा कुम्भयोनिस्तु लोभामुद्रापतिर्मुनिः गत्वा कुमारमभ्यर्च्य पप्रच्छ विविधा कथाः। स तस्मै भगवान् स्कन्दः कथयामास भूरिशः दानतीर्थव्रतादीनां माहात्म्योपचिता कथाः। वाराणस्याश्च माहात्म्यं मणिकर्णीभवं तथा गङ्गायाश्च वितीर्थानां वर्णितं बहुविस्तरं। श्रुत्वाधः सम्मुनिप्रीतः कुमारं भूरिवर्चसं पुनः पप्रच्छ लोकानां हितार्थं कुम्भसम्भवः। अगस्त्य उवाच भगवन्तारकाराते देवी भागवतस्य तु माहात्म्यश्रवणे तस्य विधिं चाभिवद प्रभो। देवी भागवतं नाम पुराणं परमोत्तमं त्रैलोक्यजननी साक्षात् गीयते यत्र शाश्वती। स्कन्द उवाच श्रीभागवतमाहात्म्यं को वक्तुं विस्तराक्षमः शृणु संक्षेपतो ब्रह्मन् कथयिष्यामि साम्प्रतं। या नित्या सच्चिदानन्दरूपिणी जगदम्बिके साक्षात् समाश्रिता यत्र भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी अधस्तद्वाङ्मयी मूर्तिर्देवी भागवते मुने पठनाश्रवणाद्यस्य न किञ्चिद्दिह दुर्लभम्। आसीद्विवस्वदः पुत्रः श्राद्धदेव इति श्रुतः सोनपत्यो करोदिष्टिं वसिष्ठानुमतो नृपः। होतारं प्रार्थयामास श्रद्धा दयिता मनोः कन्या भवतु मे ब्रह्मन् तथोपायो विधीयतां। मनसा चिन्तयन् हि होता कन्यामेवाजुहोधभिः ततस्तद्व्यभिचारेण कन्येळा नाम चाभवत्। अध राजा सुधां दृष्ट्वा प्रोवाजा विमना गुरुं कथं सङ्कल्पवैषम्यम् इह जातः प्रभो तव। तच्छ्रुत्वा सम्मुनिर्दध्यौ ज्ञात्वा होतुर्व्रतिक्रमम् ईश्वरं शरणं याद इळाया पुंस्त्वकाम्यया। मुनेस्तप्पप्रभावाच परेशानुग्रहात् तथा पश्यतां सर्वलोकानाम् इळा पुरुषतामगात्। गुरुणा कृतः संस्कारः सुद्युम्नोदमनोऽसुतः निधिर्बभूव विद्यानां सरितामिव सागरः। अध कालेन सुद्युम्नस्तारुण्यं समवाप्य च मृगयार्थं वनं यादो हयमारुह्य सैन्धवं। वनाद्वन्नादरं गच्छन् बहुबभ्रामसानुगः दैवाददस्ताथे माद्रे सकुमारो वनं ययौ। कस्मिंश्चित् समये यत्र भार्यया पर्णया सह अरमध्येव देवस्तु शङ्करो भगवान् मुदा। तदा तु मुनयस्तत्र शिवदर्शनलालसाः आजन्मुर्रथतान् दृष्ट्वा गिरिजाव्रीडिताभवत्। रममाणौ तु तौ दृष्ट्वा गिरिशौ संशितव्रताः निवृत्ता मुनयो जग्मुर्वैकुण्ठनिलयं तदा। प्रियाया प्रियमन्विच्छन् शिवोरण्यं शशापः अद्यारभ्य विषेद्योऽत्र पुमान् योषिद्भवेदिति। तद आरभ्य तं देशं पुरुषा वर्जयन्तिः तत्र प्रविष्टसुद्युम्नो बभूव प्रमदोत्तमाम्। स्त्रीभूताननुगानश्वं बन्धवान् वीक्ष्य विस्मितः अधः सा सुन्दरी योषा विचचार वने वने। एकदा सा जगामाथ बुधस्याश्रमसन्निधौ दृष्ट्वा तां चार सर्वाङ्गीं पीनोन्नतपयोधराम् बिम्बोष्टिं कुन्ददशनां सुमुखीमुल्पलेक्षणाम् अनङ्गशरविदाङ्गश्च गमे भगवान् बुधः साबितं च गमे सुभ्रुः कुमारं सोमनन्दनं। ततस्तस्याश्रमे वात्सीद्रममाणो बुधेन सा अधकालेन कियता
पुरुरवसमात्मजं स तस्यां जययामास मित्रावरुणसम्भव अधवर्षेषु यातेषु कदाचित् सा बुधाश्रमे स्मृत्वा स्वं पूर्ववृत्तान्तं दुःखिता जगामः गुरोरथाश्रमं गत्वा वसिष्ठस्य प्रणम्यतं निवेद्य वृत्तं शरणं ययौ पुंस्त्वम् अभीप्सति वसिष्ठो ज्ञातवृत्तान्तो गत्वा कैलासपर्वतं सम्पूज्य शम्भुं तुष्टाव भक्त्या परमया युतः वसिष्ठ उवाच नमो नमः शिवायास्तु शङ्कराय कबर्दिने गिरिजार्दाङ्गहे देहाय नमस्ते चन्द्रमौलये मृडाय सुगदात्रे ते नमः कैलासवासिने नीलकण्ठाय भक्ताना भुक्तिमुक्तिप्रदायिने शिवाय शिवरूपाय प्रपन्नभयहारिणे नमो वृषभवाहाय शरण्याय परमात्मने ब्रह्म विष्णीशरूपाय सर्गस्थितिलयेषु च नमो देवादिदेवाय वरदाय पुरारये यज्ञरूपाय यजदां फलदात्रे नमो नमः गंगाधराय सूर्येन्दु शिखिनेत्राय ते नमः एवं स्तुतः स भगवान् प्रादुरासीजव जगत्पतिः वृषारूढोऽम्बिकाकोपेतः कोटिसूर्यसमप्रभ रजदाचलः संकाश स्त्रीनेत्रश्चन्द्रशेखरः प्रणदं परितुष्टात्मा प्रोवाच मुनिसत्तमम् श्रीभगवानुवाच वरं वरय विप्रर्षे यत्ते मनसि वर्तते इत्युक्तस्तं प्रणम्येळाम् उपस्त्वभ्यर्थयन्मुनिः अध प्रसन्नो भगवानुवाच मुनिसत्तमं मासं पुमांस भविता मासं नारी भविष्यति इति प्राप्य वरं शम्भोर्महर्षिर्जगदाम्बिकां वरदानोन्मुखीं देवीं प्रणनाम महेश्वरीं कोटिचन्द्रकलाकान्तिं सुस्मितां परिपूज्य च तुष्टाव भक्त्या सततं मिळाय पुंस्त्वकाम्ययाम् जय देवी महादेवी भक्तानुग्रहकारिणी जय सर्वसुराराध्ये जयानन्दगुणालये नमो नमस्ते देवेशी शरणागतवत्सले जय दुर्गे दुःखहन्त्रि दुष्टदैत्यनिषूदिनी भक्तिगम्ये महामाये नमस्ते जगदम्बिके संसारसागरोतारपोदिभूतपदाम्बुजे ब्रह्मादयोऽपि विबुद्धास्त्वत्पादाम्बुजसेवया विश्वसर्गस्थितिलय प्रभुत्वं समवाप्नुयुः प्रसन्ना भव देवेशी चतुर्वर्गप्रदायिनी कस्त्वां स्तोतुं क्षमो देवी केवलं प्रणतोऽस्म्यहम् एवं स्तुता भगवती दुर्गा नारायणी परा भक्त्या वसिष्ठमुनिना प्रसन्ना तदक्षणादभूत् तदोवाच महादेवी प्रणदार्ति हरिमुनिं सुद्युन्मनभवनं गत्वा कुरु भक्त्या मदर्चनम् सुद्युप्नं श्रावाय प्रीत्या पुराणं मत्प्रियङ्करं देवी भागवतं नाम नवाहोभिर्द्विजोत्तम श्रवणादेव सततं पुंस्त्वमस्य भविष्यति इत्युक्त्वा च तिरोधानं गच्छदस्म शिवेश्वरौ वसिष्ठस्तदां दिशं नत्वा समागत्याश्रमं निजं समाहुयश्च सुद्युम्नं देव्याराधनमादिशद् आश्विन्यस्य सिते पक्षे सम्भूज्य जगदाम्बिकां नवरात्रविधानेन श्रावयामास भूपतिं श्रुत्वा भक्त्याभिसुद्युम्नः श्रीमद्भागवतामृतं प्रणम्याभ्यर्च्य च गुरुं लेभे पुंस्त्वं निरन्तरं राजासनेऽभिषिक्षस्तु वसिष्ठेन महर्षिणा भुवं शशास धर्मेण प्रजाश्चैवानुरञ्जयन् ईजे च विविधैर्यज्ञैः सम्पूर्णवरदक्षिणैः पुत्रेषु राज्यं सन्दिश्य प्रापदेव्या सलोकताम् इति कथितमशेषं सेतिहासं च विप्रा यदि पठति सुभक्त्या मानवो वा शृणोति स इह सकलमाकामान् प्राप्य देव्या प्रसादात् परमामृतं मधान्ते यादि देव्या सलोकम् इति श्रीस्कन्दपुराणे मानसखण्डे देवी माहात्म्ये तृतीयोऽध्यायः। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। थैंक यू।